Syarif Fasini ani hajane hamdamung yapara বিকাশটা রুবিন তিনি এলাকানি ভারতীয় জনতা পার্টি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম भारत माता की बीजेपी पार्टियाव फायै गामि आमसेनि हामख्राय बोसोर जराते गाहामखाय खालायमान होनायनि थांनाय पुजो दं आं पयत दङ जे दागसाक जरातय बक जेबाबे কাম কাম খাই দङ हेंखाय भबिष्यतबो आरो खायतो दं हिनै आसा खायो हेंखाय तारपरे बक जोंनो जों बाय बक बाय सहयोग खायो जों आरो जों गरिब गुनानि बागै जों हेल्प खायनाय अबन बागै जों तां बातां रमनान बागै फेकाफुल आसुनो बबदन नोङो फेमेन नोंखो आं एमने आगियो 2016 नि आईएनपीटी नि मेम्बार नो आं ताक प्रेजेन्ट बदा आईएनपीटी खायदों नोंखो ताक प्रेजेन्ट बर्तमान आं नगनो आसुकजाक नगनि आसय दंमोन न ताकार बायसा सां बातां तांनानै आं आखलका निनबो मुंखो पद्ममोहन तिनी खरक बोसोक परक तै बोसोक नुखुंनि तिनी जयनिं खायगा तै नों मण्डल प्रेसिडेन्ट नों बरनो ट्रक ट्रक लुखरक दिन थानि जयनिं खाय फ्लाइट दङ बङ ताम हामजो मुया फरनाय जतन खुलुमका पुइलां नंगो जतन हमबाय चिनि मिडिया बन्धु दङ तरो जे चिनि एतटा बेस्थनि मध्यबो चिनि प्रग्राम खायमान जा खायमानि बागै तिनि बलाय तंथमानि जारा तिनि तंथमानि साल कारण বিগত 25 বছর ধরে এই এলাকানি বড় কংগ্রেস সিপিআইএম যারা সমর্থনীয় অন্যান্য দল যারা সমর্থনীয় যারা আঞ্চলিক দল যারা কংগ্রেস অনেক বিভ্রান্তের মধ্যে তমানি আইসা আশ্বাস তমানি কোনো পূর্ণ খাইমাই একে বড় কারণ নরক যতন সাইমানো ত্রিপুরা হাও একমাত্র একটানো পার্টি দङ ভারতীয় জনতা পার্টি ও জাতি জনজাতি যতন তৈদলই উন্নয়নের স্বার্থে সামুং খাইনাই একমাত্র দল বিজেপি তিনি 48 করমছড়া মন্ডলনি জামিছড়া নতুন বাজার যে যোগদান সভা আর টোটাল 27 পরিবার নি 77 ভোটার যোগদান খাইকা बेबो गोबां दंमानि कायसा प्रब्लेम कायसा क्रिएट खाओ जागाव যোগদানनि खबर खोनाबो अनेकटा जागाव बाधा बिति खाइजाखा तारपरेबो बरक दले दले फायै 27 परिबार फाइका प्रतिटा परिबारनि बरक फाइका 77 भोटार बरक फायै तिनि যোগদাन खाइका आरो যোগদাनआव चिनि हासिंसिं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दंमानि मानगां प्रतिराम त्रिपुरा महोदय एवं अन्यान्य मंडल नेतृत्व दंमानि एवं जारा যোগদাन खाइनाय बरक जतन तैदलिनो तिनि ओ যোগদাन सभा खाइजाखा आं बरं थानाय कायसा आश्वास एवं नोंनि मिडियानि माध्यमे कायसा साख्लायनो मुसुमु कारण भारतीय जनता पार्टी बरकनि सामुं बरकनि करी बरक त्रिपुरासा चुक जाया যারা করি এলাকা যার অধিকার মান থায় অবনতি সে সামুং খায় উন্নয়নতি সে সামুং খায় जों প্রতিটা সময় প্রতিটা মিটিংও जों সাউথ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট সাথে বক্তব্যও সাকানা বরক যারা নরক খায় নরও খানাগানা কারণ जों উন্নয়নের স্বার্থে সামুং খাইनो চেষ্টা খায় যার নি অধিকার মান থায় जों बनि यागो हनान নাই बक गसाक गोख्रां कर्म बाय जों राजनीति खाया जों मान थाइना किसे राजनीति खायो गरीब बरनो बनो बाहायके बनि जागाव जों सरकारि सुजुग सुबिदा होय बनो समाजति साइमान जों अबनो किसे राजनीति खाना चेष्टा अन बागेनो मीडिया ति आं जतन थाने आश्वास खाइनो मुसुम फाइदि याक बाय याक मिलिलायै এই করমছড়া বিধানসভা যাতে जों जतनो একত্রিতভাবে भारतीय जनता पार्टीनो शक्तिशाली खायै एलाकानि उन्नयन এবং সমাজ পরিবর্তন जों বাইকে খাইমান ও আশ্বাসনা নং ইয়াতি आं যতন লামসুক बब थंरं बेरेकनि बिसि फाय तिनि যোগদাन खाबिगोना इनि आईएमपीटी दलनि चिनि आगिनि इलेक्टेड चेयरमैन वाइस मेम्बर प्रतिनिधि बनि माध्यमे फाइका चिनि पद्म मोहन त्रिपुरा महोदयनि याक्तै ताइ चिनि धनंजय दुखित धनंजय त्रिपुरा चिनि वाईएफटी संगठन हईते बयतनि एटा नेतृत्व दंमानि बनि माध्यमे फाइका चिनि त्रिपुरा मथान कयजन लिडार नेतृत्व दं बनि माध्यमे फाइका एवं सीपीएम नि किछु अंश चिनि फाइका आं जतना हामबाया फल चिनि 48 कर्मचारी मण्डल